be kondona ani nañol be bi ma fala alhamdulillah rabbil alamin bawo safono nguno meta bara bi ñaaro keta la dol tole bawo dol melialon ko be lori borla suto be UDP kidman la yen dol mutanu ñamen bi nkontanta bake ngaje ko tumado ne ala sonta doye kumado funon kunun bi wote wo fula doye lanna baliya soto non bi wote wo lanna baliya sotla me man sal kilin ne lala moliye melialon ko be politiko kono politiko patiyo nyin ku sawale bije man karande baren signin faaliye ko momo mbebe yillarin politiko ma dum politiko fala bina abe jaga sikam bake mbeni tan lalla ko momo tata sa fola moliye ko patiyo ni lafta kala patiyel kam patiyo fala siata bi moma bono nyoto bara ni lafta patiyo nyim bola nyoto patiyo mealango akumayata adu it lafta purkata o patiyo to lafta ka wala korose ka kiskis ka long folo nsinyi tan dalla ko ebe mem mutale sonno mo kono wala mu nyinde ko amira patiye me alon ko alondi tiel siata patiye me alon ko alondi tiel siata yo kiskisi patiye kono ya mute bulol iba mutale bulu wala de flanyaw patiye me alon ko ala mol siata akomo sembo warta molla because carte fay kala ba molla amanke pati la ñiñati pati leader la ñiñati amanke kukotandi aka lava munela majority wala mol la sia ka carte konti wala la mol la sia pati me yalon ko ala mol sia ta bake isi o fananta ya mute bulubal alkanna kumo moy la ba anin sabanjaw isa jibe pati me yalon ko asabarta bake a wakilta ya lipa ya bute ya sorong abe sabarling ala ni sabar lala mu nali ya juve mbe bitlo mento momo be sirin dawada fonin ko silata walla maluta bare be ngalo na to nyabe damen woto ala nga katantol membe foni jam be nga ke bakilin fakilin nga nyo kaw nga nkanata nyoy jisola nkanata ka kuma kotol sata nyoy mbe mo sot la nyame nga kata because politico lado bije mol camera la ka tinya melbe balan ne pour kana ka dum pate ko walla camera mol camera fa ka tinya walla karo do bija ka tinya pate di mon fon la karo la because ifor nya ni kenya ni sinya bawo ndolle be siri njang nga lonne mbe nyoy nyame njang kunu mbe nyoy nyame nga lonne adu nyana tala nyoy nyame faran dolle ngalo oton sin hakilo to nyoto bake ni kata pate di moto adu yalon ko be mol le sabal nang woto si nya nyimma itande o molla ala si makoy tuma do ite abbe sotno la bare si modol sotno fo ala si makoy no it laftala nyame yewo soto woto ma fulali ko nala si hakilo blande kontrol fanal ba kata kanne bawo mo ani feŋo dol mamulu hadamadi koliyata bare butum bebe na kato ke kanne ni ala sonta ali en sasimen na pour nga kata mbe nga fere ke fonsi na patio nyaton ko sa keno president de alla de marokono kato membe o sabulan tul fana ni ala sonda mbe o fere be lan lale mbe na kato kelale fo ala sil ma koy laftala nyamen asike o nyama sa sambano fo state house asike mbe kairot al bulomba yo abarka mesdames ko diamote jam fano la bare ngan nañol fana be kondon ila katola anen signol fana be kondon na anen fondingel fana be kondon na bare signin faale ko sembo be mulle de ngana jete ka fuko mol manna mol be na kanade dol biye yo firo leke bare tumoro ni ala sonda rol boru jam tumado be wol sot nolale alma ala en zukairol abaraka bake kuba nte wato tala bake hanibi bawo mitindol fana be silo youth rep ngamra bejane lamin kamara sinani jamasi kaja
Assalamu alaikum be mo be kontonna luntan luo jatielo momo be momo kontonna be jawo e mantara jawo e hakilo be jambe mo be kontonna kumpoto dolle nyanta banko falin nga wuli nga banko falin fondin kew kallo aka ko man samen be siring ala nga jawo tilola wo man ke kuti de ite mol tambindi nyato e kay ke nyaton koti pura ay la dula samba kuke ni aja man tartala sila kendole babula le je yetare wo bata ko ne na etaban inyanta mune kela inyanta bondi la le yedo ke je men se sone ya la ite lefta menna fondin kewla alinga wulinga lo ngana banko bondi abe men kono bata o bata be je ntolle kata de alinga lo nsenga na banko bondi mbe wole fola mbe mo be kontonna ndela diamo man siya fo wato isi ala man de silam
sai borte keri dañino ba koleare ko be koleare nso bono nyaadi le na quartier kaso wala bo julo kuntula wala mun namuroti na quartier kaso le mun namuroti wala be julo kuntula pat ning ala ciritala mbeta kaba jele ba dole sala santo 500 meters kaba mbere yalong baro ma sakunda o manke ma sakundati katu president men kallo akadiamu ka foko nka fureli ko wulindile nka safo keje oto nin tolbe fara na carte fa sembe ko wulindi no ntede manta na carte o fayla karu ni na carte o fay ni fata nya asem ko wulinda e safo ken da kono walla hani ko ko data danna je nda fa ko na bakala je oto ari nga jeju be baro la diamo be ni ku fali ngole mu abika kuma fa fo me alon ko ka fu nyaato nga kendo fo nga safo sako president badi musol ali ngandi wolu da handi ali ngandi wolu makoy wala mun ci kolti wala mun na samali falti woto ngadete nyola NPP man sakunda nga kuntu ay sele kabasa kaba kaba ntebe diamula o fannalla badi musolu ani ndingolu ndingol le mun na sama ali falti wala mun ci kolu ko bi to la wulu ay be bulol kono nyama bar ni tol man ndingol sambano bi samol ben tol sambano la nyaadi abe kole alal de woto wala mun tela kumoti No, let's use this mic. Then you use it like this. Okay. In Bitaka. A big place you're going to use this. No, for this one, for here. Messengerin kolu kontonna. Jarol kol kontonna. Allo. The Jarol kol kontonna. Comme na fo kan sambu nyame na abe wala nyama na silo momenti katambu banko nyato kasulo wala njambin party leader be wulla I'm out for a mission. Nimmo go sir for balala I received call from katambi kapati leader nyato Otambo member kan wala campaign committee na Gambia be round Kabimbara for Pasamas Fatoto for Bimbe Sinjot Satoto Namira Nimnanka social media follow Ika audio follow Ika video follow Ibenna meetingo ibaje kanne amanjara ngam fawafi bari benga jele nka moyle gambian kol ka men fonyin dum kiral do dara damento oto ay tendile ko gambia do tarerine falendoro ado kenala insha Allah December on the 4th Makuma kame moy Gambia dinkira tonto namira jelmo dinkira kola mollalti ay liman yandile ko December on the 4th inshallah fali jobe kelas Gambian ko politiko nyonene abantale Gambian ko
politiko si fodon fanso abantale Gambian ko politiko do ko wato wala suta ninga che ibakala nyala Gambian ko politiko ka fodon ba bankolu ye ñodan bankolu imam enseignant dundi la bankola mansanya mandu banku dimolla ne mansa sindi mansa sembos wara nyaonyan asembo katra mollel bulu ni mando ko ke ye kontubo be gindila le e bo kaje nka fo dinkira beto Senegal ye nyine ke Guinea atinna yendam biye independence of president jeli ole falim namira le posdar semor begolo wala jita faye ay Abdou Diouf sendi anoto Abdou Diouf ye mararoke Senegal ya falim ye Abdoulaye Wade ke go Abdoulaye Wade ye mararoke Senegal ya falim ye magisal ke go metine ke falim ibikal layla do kulla ka je ko lafta do ko minna imma wala soto min dalil la ka tanna ke falim ye do ke je yo farala do ko ko yalla ni ka falim do ko no kiliya ka soto lo ka no kompi franka soto lo min do men ke ndebe la flam do men ke la wala be tambula wotu par ni ni ndamba tugo amman fadin soto woto aka lamfule aka mira ko nate menke o kunda mol tole bara ko liye fadin soto e ka kutu tayle ina yati na Senegal banko mol ye kutu tay ila politician ko fadin soto e ka nyo kiliya banku do koto Abdou Diouf ay sengo kiliya banku do koto ako abe menkila sengo mawoke Abdoulaye Wade nata ay Abdou Diouf kiliya banku do koto akabe menkela Abdou Diouf mawoke Senegal be la d'accord o kibaye bo ko kele ba Senegal ko
cebala do ko danta Dakar ne Dakar damba manke Sénégal tout ko Sénégal la sambo sato ko manke Sénégal to ban ko nin jira jeni Qur'anin jio alin silo alin deme fewlu fo be nyanta danna Dakar sa sa ko no ban yuka nyanta tala sando sato ko karto faita Magisal ay capté support men sur santo sato ko amma sur Dakar san ko bari mineo no Senegal ya joko Magis Abdoulaye Wade la do ko asembo warta capital wala to na mira minande ni ngata capté fal Senegal Magisal nani allo lota lo baboylal katu ye min hame koreke anyanta men do kula o nyanga tambila nyintile o do halimbi o mostilia wala be sele kal yurwandi kan panin to kan o jam ka foko mansa membe sirin kan jawo tinolla ntol be kam mansa opposition be katra opposition ana imalong nimmo dol mantara opposition membe sirin aba sirale bang fama ke opposition kunu atemo opposition ti kunu opposition le liate support akanyeta woto bi fanande nim men fanande opposition ndel fanan ba support la ay gagné nkana foko ndol bika opposition support o molo men ka ko ndol bika opposition support alla man sa sirinde menu ba agents kanko amandira do ko la anyanta wala la masam andu walal ya sindi itol opposition itol ya sindi bi itol nya man fala itol man kontana la oto ngamira kunun biru wal ya 2016 atol maje ngamira de al nyanta kafla wal male alien ni misaka foko kunu alien menje maje bal yara tonya batol lel bulu atol nyanta wala fola ntol nal manyan na mo sabala atol nyanta flan tol ko yara tonya bal bulu aliyem menje mawoje bari bi atol min kananya alka tika na baro na danda to la ton man kan ko buga man so ata sila ata sila ko kanal konsikan di santo al kanal konsikan di santo nka fole ko politiko ka fo na diya da dawe betarla wala to mol yeddo ko ke ena molla do femo ile ko tele betine do tinne min domla min kan dimin baake ka fonyo ko ko tollel ya sondi tollel batada bari maje manta ingo ka tollel ba fututet ko batata ela mansa sindi ye bute ye fa ye sorom bargin tolle ba ingo kam imaje tiko ko din tolla imaje yo hoba school din tolla imaje yo kordaji dolla imaje dolo ye masakunda place ba di dolla to laliya sindi bargin tolle ba ingo kam ntol man place je man badin je man teri je na menje ka tonyala ko na jele ko president membe siri alafta minna o man gambia nafa fero nimba bunu ka banko do ku ala fero mantra banko do ku kan ako national development plan wala ba bunu 2017 2018 aka wala fro o national development plan ning aya tara o kaito safata nyamen na le folo la wala nyama tan nunu ani mo manyala mo sabala nyama sakunda fereba bu kaito wal nalel ya safiya diala bara nyanda ta mandla nyamen ngamira birin karto faita ya nyininka ko president mem boda jang ala molu inibe do ko kelale bang ala minister inibe do ko kelale bang akoye mansula mola ala mol kono ndenga karannal soton la kafo kono o karannal wal nalu
ولينت وصلنتني ولا ببوكو كلا وكرنا ولا ولا اليوم ناس ودي ولا من بلان كايتو ولا ليا سفاي بل سانجي كلمة بندا سانجي فلو بندا وكرنا ولا من ياد تمني أيول بباي أكو أتمنى تالا ألين تدوكو كلا سلام أي ولا نكيندالا والمن بلانو من جدا أي ناو بلانو دي ولا والمن كذا سيلا أي ناو بلانو دي ولا يني أتينا بلانو بيكا implement لا أمان كلا فيروتي أمان كلا كايتي منو تاماتي يا ددا أي ولا نباي بيده بيه كرسلوكو former president la cabinet jama be min president la cabinet jama be boda former president la cabinet la kon oto mba fala ko president wala falinta bari yaya jambela man sakunda hanindi wala be tamakam president yaya jambe wala ka siri bara la man sakunda hanindi wala be tamakam oto nabe tamala amanka yaya jambe famati ani yaya jambela miloti ta no inatina masakunda la tanya be kolyari ya la masakunda be siri bar ya fonte be ani ya la miro be tano adama baro la miro be conflict of interest nata ndenu nyame na 2017 ni ato coalition setup wala be je tumando miro membe bebul as coalition o miro wala be tamandila bara jam fasam manan ay min dol bondi je ako handi ngali yaya la mol cabinet la bita anu wala bita barani nyuta do ko nola gambia felem blata ku ko ngamira ya kala mutale 2017 gambia la hidi baso la tuba bolu bulu about 1.7 billion la hido yo sabo ko tuba bolu kontanta gambia la kola gambia falindiri nyamenke dunia man sakunda na man falmo nyama kele man fay yele man bon kele manke yele man bon akeda kairo la kono ka dictator ko bon nyam banko kan din kirato ay sonia fitna manke gambia la to indale lo kan de mar bal lafta ka gambia ka ma koy na yurwa sono na transition ni kono president ko men kita wo sababoti pour gambia o demar kodo sodo ako alata kola usenu daboni amal sane wolle o doku ni ko na tan munyim bankun kan ako hali buntu malawol min be wuro kono ibebe ni sodo lale janimba dila wolla o do ngamira gambia din kilimo kilim hana be kala million dal be nyanta sodo lale bari mini hatinna o man sodo no maranya tugabul min lafta de marokela imanya fa maranya la ka tuya jele ko kolisno man sakunda membeje silamo danjantale ya dambele man sakunda wala murtala nya ko deke odo ya jeko ni man sakunda ni kolisno la miro titano an kolisno miro mantano inin tugabul fonna miro titano tugabul la place maka akafubalu min be ko commonwealth yol min to wonin gambela ado anin gambela teria akuntale min coalition le o teria ni wala ya donse dunya banku jama fanan be je fanan min to nin gambela habadiya amantla keri bal coalition la tinna ni murtanan ni wal tata je fisofa ya la mansa kundala e ministaru be sammanan safo ministre jama be jabe mu ya la molle ibajela ya la maka presidenti barala mansa kunda wala be tamaka imawo lanno di diko soto yo kodo muta yin kodo mutata namira national development plan abe jikirini kodo minna be ya lon ko ilafda ka tamandi ngani yurwal soto in sanjini yo kono safo bunda gama be nyanta dépense la wonas o kodo la tubabol nyanta de mala mon ya muta dépense manke no plano keta do kol manke no al kamem moy say president la ko men to berela bero dam wal be lala ba me politika iyala kono pour mol sa mi ko ni sulo be ko ba bero dam wal be lala ni san me be sulo ni dostar la fa ko la sulo min ya lon fa be mer la farankan ika contrat ko fenka sila teje mi ya lon ko
ay dépense suɗo min kan de ma mo wakkilta wonde gunda wakkilta ka won ɗo suɗol ke dépense iko mansa kunda fan ka raba lay ko ɗum ɗum min soɗo ke aya dundi jo suɗo ka do koɗo ñama raba silo raba silo wala ɓe Gambia sambala na raba jadata ɓe raba tiñalale parce que ka kolon a biyami wolete mina ɓe jee ɗon koɗole teje woto min tol be wo tembo to na do bondi sila ñin do naata a kaɓa fankela mool ye tutu man soti a mantira be kola jannin aɓe sulo bunna ngamirana sulo kuntu jande aɓe sulo bunna alga sulo kuntu na sulo kuntu nga mo teje men si bo koga bar Gambia ye men foñe bolon kono wala ɓe jande ni o folan man do koke nga sanjulu biyara man do koke alga wutu ma do koge sa dawdala bada maralo 30 years Gambian kol kafon tol biga mansa soso jawra doron aya kewo jawra doron ama kewo jawra doron ngamira wala mlandi kudeta masi bokon nin siyo jaron tonto jaranta falin la Gambian kol koy biga mansa falin so jaro fran nada wal fran side ko wura wal fran sanni mo ni fre bakan nko masadoro ala le ndema ay Gambia beke kankiri dengan ya kilindi pati beke dengan ya kilindi pati beke ra kilindi ni wala no kan belo tan fande ya bondula munanga ala sinni ala bo sinno to kan nko man ala bolinga ala dum ko sanni saban wala ala mala aka diata me ko ta me sanni lu le kala constitution ni ndata constitution ko sanni tamu mo ni tambilala andunyi membe abet ala sangi tawbe tan ni sangi ni beta da wala kono akama la ko constitution ka tuma talafta minna sangi tan bulu aw malloko ya mira ni wo sangi tan bulu soro o be bonna wato mi la be kala aba constitution amen aya foko tan mi tege ndefal nyanta marlo kala fo faw ya ngati nyamina sa dawda ya te namina ndefal nyanta marlo kala wala fo faw ya mira nyanta tarage min kadda ki so ma bondu mi be kala so jiranta kan fara ban ya kilota ya kudo take kanya man sa wala bondu ba ko de kudo da bondu ko kanna min me bondu ko karte ke so wala mo kiri ke so wala kana fondal nyanda so na wala ba min wala agreement ke afamoya ko atika wasale changi sabab bala dama be dilale ate manke president ati ate one businessman ati abijala business Allah mo kuruwan na kitala ikaya kana so batula gele sanyi sabab damma de sanyi lu kala hani sanyi lu de sanyi tan la in fact sanyi tan de sanyi tan lu kala sanyi fuwa mamba ka fa de sanyi tan lu kala ya me ñu fa sanyi tan lu la me fala aba fa sanyi tan soba nta danna ban na democracy soba na constitution beto soto me yalanko president manyina tambila 10 years la only 2 times ya do ko 2 times iman do ko 2 times ñine America developing ñine Nigeria developing ñine Ghana developing la men developta ñine kadne ka develop ka foko bada president wala be fiye doron la men ka ke wala le ka develop han Senegal ñine bege ñine atla be develop ka alinga karte fayna aduna baronga dan mbali site de kol ndemen fo sinte sakura sinte flakunda majallo mba ni sital sinte flakunda ndemen fo dali on kanyum kura men fo ka fo mi kam mansa soso mansa men siri ntol no walam alingo bondi na Gambia di ya ta man saman doko ke alna bondi na doko je annum be ka din tale min mel lafta praso min la ibe kala masadi anini min kan min ko convince ya dila bari ka fako man saman be sirin tol ni bolam ntol bi ka mansa soso kana ka fale ko nim pati karimu min sikar la patiti kana ka fale ko alkalata UDP man ni ka patriot UDP man ni ka patriot ko UDP man ni ka patriot e ka wala faali jam ni me ma UDP long UDP
UDP la party leader birim party nata manyaton ka soto itata e Hussein Dabo janibe Hussein Dabo nomala yim tala mol bembe be no may be balanta Hussein Dabo na rasaw akere nyaton kot biri Hussein Dabo boraje jumala kala nomalan kadi itara momo yawo bika song Yaya Jallo wala sonta akira nomalan kot 20 years Hussein Dabo nyaton koti Yaya Jallo mu nomalan kot ni Hussein Dabo mandin koti Yaya Jallo mu fulat ito lem pati nyaton kol jimale ba fulako UDP mandin ka pati latiba jima so fono nyaton ko mu mandin koti nomalan kom fulat wala pati lo 20 years ikane ka falako ni mandin ka pati ni labo kamen falako Adama Barrow la parti NPP fula parti lam Adama Barrow fulolad ala parti fula parti lad milbe Adama Barrow kala parti kala fula parti ntolenga Adama Barrow tomban natanga samana nga itandi Allah bar birimba itandi Allah ma fala ko man ko la mad ma fala ko fulo bal ma fala ko sarawul mal nkalo ko Gambia dingola mal sayna kana ka fatolo ko ndam fulol na parti fula parti lad fa mama kan la parti ma ke fula parti di bang mama padi ka fa mole bang na pati fula pati lati albulan no ma kadi fula la mat mama kan nan ma fa moy an alman si fa la political ñu kono mo moy diata bula no ma man din kol ba no ma le fulol ba no ma le jolal ba no ma sarfulol ba no ma an alman si kuma men ka fo wala mu alma barot an lunga tola ka tolel nene ngala na political membe sinter fla kunda jam ni si political damba wala be jam anu mama dundi Yaya Jammeh ma dundi mama Kandeh ma dundi Hussein Dabo ma dundi Adama Barrow wala ya dundi alwatan albe patil mento altaje atol yalo albe patil mento dalilo mi yakna albe patil to ikatra patil to patil program alwa patil program noma bar patil mema program soro fasi ko watanyi banko do kula wato jam wa tadla siata mbal tentla mbal jayla al nimbara ala baraka abaraka bake honorable alhaji nyeni mbara bari nyimanding ako ay modola announcement soto men defecta alaftol mari announce la jang inshallah na okay bar ngamara tata konton la sukon yo ya announce ha fulamuso kansambu ako kontanta baka toke no bindu sambulati akanyele tolem fulamuso aka kontanta baka UDP la kola bari mbela fela no na fa ba jambara tata konton la sukon ako ana dinke la muso bintu nyadi bintu sane binta sane ako itol mo fulol be sawndale kana UDP fo jannabe fala nsi duwa e tara UDP ayo kuma kamala dumbul ka fo moli al tentu ngali jayi ala baraka baraka bake nyi manding nyi jama chemo le sawndam bulu bolon kono ngamen sede aje ibe video to le naltata video dal be jela jela inshallah rabbi oto be men kala saindron tawdla be siaring yo mbe allahumma sallu kala sain almamo be jang ibrahima kamara asinasi duwa timmandi na duwa do inshallah fa ala simma be nyaaja mala na duwa ke do inshallah fo sila kote inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين